हार्ट डिजीज कौन पे सिंपल ओवर द टाइम हाई ब्लड शुगर कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट कंट्रोल द हार्ट people with diabetes are more likely to have other conditions and raise the risk of heart disease 20 times more higher risk ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେଇ ପଡୁଥାନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ ଆପଣ ଏଟମ ବମ୍ ଧରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଫାଟିଥାନ୍ତା ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଯିବେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପକେଇବେ ଆପଣ that's not the solution right that's temporary solution exactly but root cause होची आपनकर कोन रक्तनली काई डैमेज होची बुझी पाले तो दैट तो कॉज बैड कोलेस्ट्रॉल काई जमा होची एबे जानि पाले कोडा ट्राइग्लिसराइड काई जमा होची सुगरी फूड सिंपल रिफाइंड ऑयल रिफाइंड सॉल्ट जो खाउतले आपन